21 তারিখ জুন 2023 বুধবারনি সাল দীপর জরাব সিনি জুলাইবাড়ি ডিভিশন নঙ্গই Kuwaiphang community hall wo ini party Ipft ini Julaibaरि ni division committee ni saktarma bai ini kaisa program khaijaka joining program o joining program o tini kaisok khaika Tipra Motha ni 35 voter are 35 family 35 family te 85 voter tini sini Ipft roboro joining khaifeika जों बाय गोदाल फाइखा बिलाइ के हामबाय जों बरनो सिनि खाबाय खुबायनो जों लामसोबो दै बरक जों बायनो दंनाय दै सिनि पार्टी Ipft नि आइडियोलॉजी टिप्रालेन्ड बरक हामजाबिनो सिन लगे फाइयो बरनो टिप्रा म थाबो कोनो डिसिप्लिन गरै abono boro kaham ke saimaka boroni greater Tipraland bo kono সংবিধানিক dabiya abono boro kudu simani yagulo rosine party Ipft jibono boro khai sokhaika leke hambai slogan bisara Ipft long live! Long live! Long live! Ipft long live! Long live! Long live! Ipft long live! Long live! Long live! Tipra Motha Yakarwi fenai chung khabai kubai lamsogo! 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 Kubun bodol yakai fenai chung khabai kubai lamsogo! 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 Kubun bodol yakai fenai chung khabai kubai lamsogo! 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 Ipft Long live! Ipft Long